Guys, gusto ko mag-abroad guys. Makapasa kaya tayo sa abroad guys. Ito yung welding natin guys. Pakita ko sa inyo. Yan guys. Kayo na bahala maghusga kung tatanggapin ba ito sa abroad. Yan. Welding guys. So kung gamit natin na ito yung pinagtugtong ko kanina guys. Pasa na kaya ito. Ay sorry guys. Ayan. Pwede na kaya ito. Pwede na ba ito guys? Pwede na pahala guys. Comment below guys kung may pagkukulang ako guys. Thank you so much. Good morning. Ingat palagi. Amping kanunay. Thank you.